তিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর দেববর্মানি 113 birthday note je panda teyoro bini mangthong yok jagmani salnor ge je pandang tongmani pandani asupang chini disini council chairman forum ganan jagdish debormano khulumung yaparu tini chini rajmata প্রাক্তন এমপি রাজ্য মন্ত্রী চিনি বুবাগ্রানি বুমা বরম গানাং জেগমান খুলুমুং ইয়াফারো হাম্বা ইয়াফারো চিনি এডিসিনি বরম গানাং ইএম সোহেল দেববর্মা চিনি যত বরম গানাং এমডিসি রক চিনি অফিসার রক জোনালনি চেয়ারম্যান বরম গানাং রঞ্জিত দেববর্মা মিডিয়া রক যত আমচাইনি তাকু বুকুক সংন কাকা হাম ইয়াফারে आं तिनी महाराजा बीर विक्रमनो किसिसा मुइतु फ्लाइनान मुसुम माइक तिनी बेसी जाथाया प्रथम गग्न मो माइक ओदा मो बुइनि आगि सादि काइले बान्दा थांफ्रु एकदम पुसमास निजराव खाम दब दब तामना संघा दिने अमबाय तिनी तामना गरंफ्रां बेसी ताम नांलाके आइबानो म खाम ओदा दैनो तिनी बुसुक ताममा नां चेष्टा खालायनाय हाथिवारो दुकमाली हाथियो बुसुं कायसा पान्दा खालायलेका जारे रगोतै अबो काहामुखा तिनी साल ओं महाराजा आजाइमानी साल पुरो आजाइ 1908 सालो 1908 अबो ताबु क्या है তিনি সালো আচাই হয়েছে 1908 সালে ইফ কারেক্টলি আই ক্যান রিমেম্বার মহারাজা বীর বিক্রম থিও 17 তারিখ মে 17 তারিখ 17 মে থিও 47 সাল এবং অমরগ্নজন দরক দরক চিনি ও হাসতেওজন পগনানি চেনখাইছে আং অনিবের দেববর্মান চেরাই পুরু যখন ক্লাস 6 7 8 9 ও পড়ু জনতাম ইতিহাস প্রেমজাক ও ব্রিটেন ইতিহাস মহাত্মা গান্ধী সঙ্গে ইতিহাস লালা রাজপথ রায় সঙ্গে ইতিহাস কিন্তু চিনি রাজা মহারাজার কোনো ইতিহাস যেন ফেরঙ্গাকে এবং মোর চিনি রাজা রাজত্ব খাইতামানি চিনি লাই বুমানো সকমরনান বাগে এক সময় কিন্তু রাজমালানো পর্যন্ত ভেন খাইনি যাক রাজমালা যদি কেব পরীক্ষায় বজেলো মাথাং নাই তরক তরক খাই চিনি মো ত্রিপুরা রাজ্য ফাটার সারক ভাইয়ে চিনি হুকুমনো চিনি লাইবুমানো সকমরনানি চেন নরক মুখনা বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুর একটা এয়ারপোর্ট নামানি বারবার এয়ারপোর্ট ন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এয়ারপোর্ট নামনার চেষ্টা খাই অনেক আন্দোলন নঙ্কা টি প্রাসারক খরাং তিসা লাইকা তিনি আরো থাঙ্গে বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট নিখাই আস্তা বললো সিগমা মানি কক চিনি বুবাগ্রা সাইখনা রেখা আহাইকলাই চিনি যে ভিএম হসপিটাল তংমানি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হসপিটাল আবনব কংগ্রেস সরকার যখন তংপুরো আইজিএম হাসপাতাল খাইয়ে তাবুকে বিল্ডিং রক তখরুবই শেষ খাইয়ে আরো মানিক সরকার সন্তপ্ত বিল্ডিং টান পাই খাইছে এইভাবে একের পর এক ত্রিপুরা রাজ্য
চিনি হুকুমু সিকমানানি বাগে তাবু বাবু চলি দङ কয়েকদিন আগে 15 আগস্ট সৈন্য বাহিনী যে সমস্ত গামান জমুনিও দংমানি আবনত লাঙি তাবু কাইসা বড় মিউজিয়াম হাইকা একটা পার্ক খাইনান চেষ্টা খাইকা আরো বুঝুন খানাও চিনি কক বরক বাই আরো কোন কক সেই জায়গায় অথচ ত্রিপুরা রাজ্য কক বরক একটা সরকারি ভাষা আপনি বাগে जों ত্রিপ্রাসারক সিনানি বান্তা অফিসার রক সাবো আর্মি অফিসার রং থাঙ্গি সাওই ইয়াংবো কক ওয়ানজিবাই আয়াংবো কক ওয়ানজিবাই অথচ ইন্ডিয়ান আর্মিনি পক্ষ থেকে जोंनाव জানক জাকা কক বরক will be written Bengali will be written Hindi and English also will be written কিন্তু কক বরক নি জাগানো তাওইসা আরো ওয়ানজি কক বাইনো সিটে নে ইয়াং নারবো ওয়ানজি আয়াং নারবো ওয়ানজি কে সিটে আরো চললাই তো তাকুরো जों किरिया ताकुगक जों तिनि समाय तांनि बीर बिक्रम महाराजा नि आजायमान सालो ओं त्रिपुराओ जों अवश्य ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड गठन खाये तिनि हुकुमना जों उद्धार खायनाय जों अरो कबरिया अरो 50,000 60,000 रां खरच खाये अरो बक्तिदार लायमन जों कबरिया हायचे जों तिनि मुइतु खायनान मुसु एकटा जातिनो ध्वंस खायनान गाय बिनि कालचार नो सुगमाय सिद्धि बिनि कगनो सुगमाय सिद्धि बिनि कानमुं सुबुंनो जदि सुगमाय सिगाय अरो नों तिप्राजों तंसिनायबा तिनि अरो चिनि तिप्राजों रक रिगनाय चामाथै गानजाक कक बरक साजाक चिनि रांनि रांमाला गानलायजागो तिप्राजों रकनो केबो सानान नायमो तिप्राजों रक तिप्रानि बोरै रकनि केब साना नाय बरनो नुगैनो मो मिजोराम फानप्लां बसारदे मो मिजोरामनि बोरैया मरंनो नागालेण्ड नो थां बसारदे मरं नागालेण्डनिया नागारक सिनाय मो बोरै रक साबरन बरक मा सानाय मो त्रिपुरान बरक चिनि सिनि मुंत्रि बरक दंलाय दिनै ताङै जों अरो बीर बिक्रमनो मुइतु खायले चिनि चेरेरो पक्थानाय चिनि नेक्स्ट जेनारेशन पक्थानाय बिनि बिसिंति दिनै दरक जों सानान मुसुंगो राजमाला मा परिनाय मांथं मा गायनाय इभेन महाराजा किरीट बिक्रम निबो अरो जों मांथं हुमलुं एरियाव जों गायनान बागै जों उद्योग मान हानाय चिनि जत गाय मानसा राजा महाराजा रुगि मांथंनो जों मातु बुनाय ताकुगो जों तिनि अनेक राजनीति खायनाय बरं थानि खोनाव महाराजा रंगा जों सुसं खायगा बाहायगै सुसं खायगा तिनि जों बरनो प्रश्न खायनाय तिनिन सालो मंच बुजाविनो बक्तिदान बिसिक्तिनो जों प्रश्न खायनाय राजा महाराजा रक बाहायगै सुसं खायगा ताकु जों सुसं खायो कुनु इतिहास गरै चिनि राजा रक जों परिदान बागै कलेज खुलो का जुगो हायतो हासपाताल खुलो का जुगो आं खबर नाहारि नायगा परै नायगायते भारतबर्ष सारा पृथिबीओ যত কলেজ जोंखा যত হাসপাতাল जोंखा जुगो তার চেয়ে বেশি ত্রিপুরা রাজ্যনি আয়তনতে জনসংখ্যা চীন মহারাজার गोबां ख्लाय कलेज और खुलगलांखा आ बररमसे सावो सुसन खायो कारण राजा रनो सुगमाय मानियाखाय चीनी अरनि क्षमतानो बरक दखल खाय मांगलाक राजानि बिरुद्धे आंदोलन खायनो अनेक बदल त्रिपुरा राज्यओ 20 বছর 25 বছর 30 বছর ক্ষমতা চালাঙ্কা जों ত্রিপ্রাসারক বছর কি বছর বরনো বুট হই ক্ষমতাও তনি जों दाममानखा চিনি হুকুমু সুগমা জাকা চিনি লাইবুমা সুগমা জাকা বননো তিনি চিনি ফুপাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর বল তিনি পরব চাইসাও আং কিরিট বিক্রম হাইয়া আং বীরেন্দ্র কিশোর হাইয়া আং বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুর হাইচিন্নান মুচুগো आनी बरं बागे अधिकार और स्थापन खायनान बागे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों माननानै नांगौ दिनै महाराजानो अनेक बरक साव मो मंच बुजावै आकक सागाय यूट्यूब सप्रागनाय अनिमेसनि बिरुद्धे दर मुसु नों महाराजा आसायना सालदा राजनीतिन कक्सा आरो राजनीति बायसा आसाय बिचुना राजनीतिन कक सागलाक दिबा आरो राजनीतिन क्षमता बाय दिल्ली थां जों मा साननाय राजनीतिनि बदल लाङैनो थाङै जों ত্রিপ্রাসারং लाङै दिल्लीआव क्षमता मा साननाय एनजिउ दै थाङै नङा दिनो कुनु दिन क्षमता माननानै इतिहास गरै बिनि बागै चिनि स्वयं बुबाग्रा
टिप्रा मथा बदल खाई ताक टिप्रा सारुनो थांजां नेनो सुदु क्षमता माननान बागै जों तिख्लायना निंखै जों मा थांनाय दिल्लीआव मा सानाय दिल्लीआव दिनै साइ दङ अनेक बर' महाराजा ग्रेटार टिप्रालेण्ड कुनु दिन तुइबाया गोबां मा राजनैतिक बदलनि खितुंनान बागैसो दाबुक टिप्रा सारुनो साइ दङ 2023 जराना सिं दाखुमरो 2023 সনের প্রথম ত্রিপুরানি শত শত বছর পলিটিক্স এই প্রথম ন্যাশনাল পার্টির তাকলাই শিক্ষা মাননাই जोंबाय जे टिप्रालेण्ड राय करे बबाय जों करे जोंबाय आर खानागे टिप्रालेण्ड गसि दिनि आखा थांनि जों नंबाय करे अब क्लियर दिनो मीडिया रक दङो अरो चिनि सुहेल बाबू सं दङो जों दङो प्राक्तन सीएम इएम मंजाक साबजुनाल चेयारमैन मंजाक बुदु देव बर्मा मंचआ चुपजाक आयरन मैन चंद्रोदय रूपिनी अरो मंचआ चुपजाक जगदीश देव बर्मा हाय बरक आसुकजाक इनि बरक हाय बरक पर्यन्त मखाय शेष समाय तांलाय माने जागा अ जागायावनो जों समाय तांलाय थांजेनाय ग्रेटार टिप्रालेण्ड नंनाय अथवा जों गमरै थांजेनाय अमनि कमले जों दिल्ली থেকে फिरक लागायजे थाखै बेनि बागै दिनैनि समाय तांमान दिनो जों गोबां कक सालायै सामुं गोबां नाखायनाय जों एडिसि हापांगो फाइबानि उलो दिनै 3 लाख टाका प्राइज मानि उइ फुटबल मथन जागो अमुकि रांनि बागै गोबा अमु जों थुलुंगान मुसुङो जों टिप्रा रकबो केबनि कमिया जों वानसारो गाहाय 3000 बाय दालसावै ओ थामफैसो फिगारति जों फुटबल थलायै टिप्रा जो कुनु दिन भारतबर्ष फुटबल जागा मालिया नरक नाय नाय जों हाबांगो दङै आथिनि याफाते गोनां टिप्रा सारक एमन फुटबल बुआनो केबो जदि बिहारी गलकीपार कासना नायकाय खाख्लापति बल थाङियाबो थिगुंति पारना नुगानाय एमन फाइ दङ एमन खेलानि जुवार फाइनाय जिनि टिप्रा रक आगे हादुल खिदारके गा गा पुवाइছে आं सुहेल बाबुनो अनुरोध खाइनाय एमन क्रिकेट टीम्स नामने भारतबर्षन क्रिकेट टीम बाय थंगा वाइट सबाय याकुं युकुं सासुइ स्टाम सासुइ खिदार माननाय सिलेक्ट खाइनायছে आबं खाति प्रारक जों लं तरायो तंगि बानसिवो जम्पुइ हिल्स जों हुखाइ जाय बानसिवो जों दाल पेरा सावि चिन सरि नरम याइ जने पर गानो बोलनो ओ सारले हिम मानला मिया जखन हासो थों थों हिमगोबा 3 बार बक्तिदारका 3 बार थांजा दुमाली बक्तिदारका आरो थांजा आं ताबुका सानान मुसु गाइते अरो किचा फातरा पावर डिपार्टमेंट नि ऑफिसर रक दंखना ग्रेटार टिप्रालेण्ड नि सालसासपानो इलेक्ट्रिक मंत्री मांखाय एक संगे गलायनि ठीक मत खूब साबधान दंगे अमसाया सालसाबा मांखाय साबाबो हमति खलायने आखुरो जों हाबां फाइमान परे अरो इंडिजिनास वर्ल्ड इंडिजिनास डे साबो बुफुरु पालन केका सरकारि बाबे ताकला हाक लयै रियांजरक डेन्स मा बाय बो मंचो सिन खेकजाक नक नायनै जाय ता हाक हेगि थागाय आगि के जों सिव नर्थ बुखागो जाम्पुइ हिल्स बुसु ताबो जाम्पुइ बुखागो हासे रिसिभ काबले बरो डान्स मान हायसे वर्ल्ड इंडिजिनास डे वा आहाय क्लाइ जों ताकलाय पालाय लायखाय कुनो समय नरखदे खराका महाराजा वीर विक्रम आचार्य सालदरुगै दिनै फुंनि सिमेन रोजाब लायजाक गुसुं लायजाक नरक सारिके यूट्यूब नाय कुलमांला गायजे मसाबो फाइगाबा टिप्रा मथा फाइनका जे एडिसिओ जों आसुगै दङ जे एडिसिनि आं इए अरो बरम गोनां चेयारमेन सं आसुजाक म एडिसि माननान बागै गोबां मा बरक जेलो थांका गोबां मा बरक थिका दिनिन सालो सामाचरम त्रिपुरा हाय बरक नगेन्द्र जमातिया हाय बरक रगनो मुइतो मा खायो ताकुरो बरकनि चबाबाय बरकनि चबानि बिसिंते जों दिनै एडिसि पर्यन्त फाइका आ एडिसि दिवस नबो फाइनाय 23 तारिख आगस्ट जों सरकारि बाबे म एडिसि दिवस न पालन खालायै जों सानाय जे म एडिसि चिनि म एडिसि नो जों टेबरा ग्रिनाय
mo edisini phataro tongai tipra sarunoti sang greater tipralen sambai chini manthaino sang adai kaine mono chini samai tangaling to ano puyone khnai bini agriculture nika ami ki photi phop to leune aise phobia abo botak abo phainai abo kabangma scheme na harjak kaham scheme beri rogni rignai disha tijak beri rognang tinin monjo pusai shau oroni rimai monorisa niamle selarogni todrao phanke rimai ingthang paitse abar beri rog jokhon tikang salia borisa ang thongai to mo rignai risa rimai taknani bagai industry doptor tripurao kabangma jagao tap tubunai tabu gaitse beri shelepan tak 10 khanla tak mannai shalo aitse ha baksa beri shele rok tongla ab beri rok chaja ge ne mo nimes musu beri rok no shele ni shau ni sanai abo norong nai nei chini industry ko phainai ab gobangma judona tei tini tribal welfare doptor kok maso jongomo kungsugui masao রাজ্যনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থাকায় মাত্র 500-1000 রাং মানো जोंङो फाइमानि परेছেন 1500 2000 বাই চেঙ্গে आं 25000 পর্যন্ত ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট তো সিগাইতে কাবুখান বিপদ বই আরকে থাংনাই জিগরিকা অরমাং ফায়ু आं आबाय छवान पीएस नो सासासके खारै मा दंसिनाय आइनो एप्लिकेशन फाइमां टेबिल सुगियान मखांजों लुबिया दाबो गाइते दाखुमरो जों हाइबानो किरिया जों जनगणनि साबुं दांनान बागि नियम मोनखा केंद्रीय सरकार थानि रांसानखा आं निजेबो दिल्ली थांनाय निउक्लियास बाजेट देबो गोबांखाय रिखाय 1 लाख टाका सिनाबानान या करक लागाइते आबो तान पकेट दियाबले आबो तो नरं बागै नरं हामक्राइन बागि जों खायनान बागि फायु हाइते बिनि बागै बुबाग्रानो लगिनिदि बुबाग्रानो जों जतन लगी मारनाय सालसाचिनि ग्रेटर टिप्रालेन नि मांगबो सक्सेस जोंनाय आंमों जदि कक साइसिगाय बाकी नेतार नग थांनि खरकै सालायनाय मक फनान बागि तिनि कक समा साबुलिया आबन बागि आं गोबां कक सालिया सार रनजिताइनो दङ थाजिन दुमालि बाजार थांनासे ब थांमा लगे लगे वाइसा माइक सक्रम तखा करम थागा करम साव फाइ नैमेले सार रनजित सासु आ ब फाइनो माइक बदान रानि मान दिनै आइपां ककरै बरफ बाकी गरम गोनां रगो कक सानाय जतनो बाइफ्लाया हामबाय दुय महाराजा जैनो सालो दफानो मोथांनानि समाय दांलाय जों जतन नग थांलायानो जत थानजा दंलायानो मुसुर गबगै आंगानि कक अरनो मोथाक्सिनो दिफ्रा दफा आयुब्लक्तु